ना केमिकाल ना मेहंदी ना हेयर डाए। कला चुटी धड़ा हेबा चुटी पाचिबा आजिका दिन में समस्तंकर बहुत कमन। चुटी पाचिबा केवल बड़ लोकंकर वयस्क लोकंकर हेउनी बरं छोट पिलांकर मध्य चुटी पाची जाउची। स्कूल पिलांकर कॉलेज पिलांकर गृहिणी मानकर पुरुष मानकर चुटी बहुत शीघ्र पाचुची कारण विभिन्न प्रकार खाद्य को लेकिरी आमर शोइबा कम होइकिरी तापर आमे विभिन्न प्रकार तो केमिकल जिनस लगे दउचे हेयर डाए मेहंदी केतबेले एलर्जी हेलानी तो केतबेले कुंडिया हेलानी ठंडा हो गलानी विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम है कि लास्ट को धड़ा कला चुटी जल्दी धड़ा हो प्रति मासरे हमको कंपलसरी करने पड़ुछि। ये सब झंझट आजिका दिन में समस्ते भोगुंट। तो चलतु बढ़िया आज वीडियो दयाकोरी वीडियो फुल कर देखिए आ देखिले जानीपर आपण घरे केमती बिना खर्चरे करेंगे बिना चिंतार आ कौन प्रकार प्रॉब्लम आपको आसबनी। तो चलतु वीडियो बढ़िया प्रथमे कौन कौन नवाक पड़ो से देखी नियंतु आ पूरा आपण पूरा इनफर्मेशन रखिए सांग मैंने जमीक गोटे वीडियो देखुं 5 मिनिटर वीडियो आपंकर समय किसी नष्ट हेनी क्षति हेनी बरं आप फुल डिटेल जानले जो करवा आपको रिजल्ट मिल से मुझे देखूँ। प्रथम लवंग नेली लवंग आप 20-25टा लवंग ने फुल वाला लवंग ने ठीक अच्छे ऊपर जो फुलटा थी फुली फुलिक सेमती आ लवंग तो आम रोषे घरे कमन जिनस से जिनटा को आपने ने लवंग में आंटी ऑक्सीडेंट अच्छी जोटा कि आम चुटी को कला कर बहुत साहाय्य करे हेयर ग्रोथ कर साहाय्य करे जल्दी केमिकाल को सी आम चुटी को आने को दबनी। तो विभिन्न प्रकार जिनस लवंग अच्छी बहुत कंपाउंड अच्छी एठी मु कौन कले गोटे लुहार तावा आपण मैंने नेबे लुहा तावा नहीं जहाँ भी करेंगे लुहारे करेंगे लुहार जो मिश्रणटा ये भल काम दिए। एठी कौन करवा लवंग देखो मुझे केतटा पकईली पकईकरी आम मीडियम फ्लेम रे भल कि लवंग गुड़ाक भाजवा ये टे पेसेंस रखिए। देखो 10 मिनिटर परिश्रम आपन को मास सारा कम दब यहाँ एमती गोटे मुझे जिनस बनई आपको कहि आप वन टाइम कले पूरा मंथली आप यूज करेंगे तो आपंपाई बहुत फायदा आ बेसी खर्च ना। एक आम धीमी धीमी आंचरे भाजवा धीरे धीरे भाजी धड़ा धड़ा होकर कला हेब। तापर द्वितीय जिनसटी ना आम घरे पियाज चोपा रसुण चोपा सब आम पनीपरिया कटाकटी कला बेले मसला कला बेले एगुड़ा फोपाड़ दो एगुड़ाक आप रखी नथिबे जेबे आपनकर दरकार रखिए ना सब रखा दरकार नहीं। चुट्टी पाई पियाज चोपा तो को रामबाण ठू कम नुह को औषध ठू कम नुहे तर रसुण चोपा पियाज चोपा आमको बहुत साहाय्य करे आम चुट्टीर ग्रोथ करने चुट्टी को न्यूट्रिशंस दवापाई तेणुक पियाज चोपा रसुण चोपा मुझे नहीं आसी। कौन करवा आम जो लवंगटा भाजिले देखूँ आम कौन करवा सहित ये चोपाटी भाजीदबा ठीक अच्छे से गुड़ा चोपा गुड़ा ना शुखिला चोपा गुड़ाक जल्दी भाजी हो किसी असुविधा नहीं लवंग भी अधा अधि हो सारे पूरा पूरी सी सागर आहरी टी भाजी हो ये सबतक भाजी होगी कड़ा पड़ो कड़ा पड़ी अंगार हम धूआं बाहर आपने डरबे कारण आम से कम करुचे ना तेणुक चलतु एक भजा भजी करनबा आ भिडियो कोड देखते दयाकोरी ना सारा गलन प्लीज कमेंट जानवे दयाकोरी शेयर करेंगे कारण चुट्टी पाचिया प्रोब्लेमटा समस्त घरे तेणु समस्त हैरान होती समस्त घरे हेयर डाई थी केमिकाल थी मेहंदी थी देखो मेहंदी लगेला किस दिन पर चुटी कमला देखागला हेयर डाई लगेला एलर्जी है कुंडे ठंडा है कहार स्कैल्प प्रॉब्लम है रूपी है तो चुट्टी माने जल्दी जल्दी पाचिबा स्टार्ट हम तो बहुत प्रकार प्रॉब्लम आम सब समस्ते फेस करछे। आ गोटे गोटे हेयर कलर पैकेट किनला केते पैसा पड़ाए सेटा जो मैंने किणती से जानीपारती। तो देखते सबतक जिनस बढ़िया कि भाजी गला ना देखो बढ़िया कि भाजी गला आप काढ़ी आने पुणी आम मु पुणी तावा बसैली ताकू काढ़ीदेली काढ़ी सोरिष टिके भाजीदेवे आ सोरिष बहुत बढ़िया काम करे सोरिषर जो थाए सोरिषटा जो भाजी भाजी हो गले सोरिष तेलटा भर बाहर आम सोरिषटा को पूरा अंगार करके भाजवा देखूँ सी फुटब टप 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 हो फुटिकी सी पूरा कला पड़ज सोरिष से पर्यंत आपण मैंने भाजबे देखूँ ये कला पड़गला एक कौन करेंगे काढ़ी आने आम जो एमती भाजवा जे हाथ में जो आपमती मकुचे सी मकुचिक पूरा गुंड हो से हलदी लास्ट को पकेबे कारण हलदी ना सांगे सांगे निआं धरे आ धूआं छाड़े आ हलदी सांगे सांगे भाजी हो जाए देखो सांगे सांगे हलदी पुला पुला धूआं छाड़िक कलर चेंज कर हलदी पूरा पूरा पाचिक कला पड़क अंगार हम ये हलदी जो चारकोल आम सेमती करदे देखूँ ये सब जिनस आप रोषे घर अच्छी तेणुक तो परिश्रम करने को बेसी पड़ा ना आ खर्च तो बिल्कुल ना सहित सामान। तो देखो सोरिष भल कि पड़गला आमर हलदी भल कि पड़गला सब जिन को आम तलू को एथरक नहीं आसवा ठंडा होगला पर आपको इच्छा हे जमीती आपन को गुंड कर सब जिन मिसई जदि ग्राइंडर घूरे देवे तो सी गोटे बढ़िया कि चिक्कण पाउडर होगला
ସେତେବେଳେ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଦେବେନି, ଶୁଖିଲାରେ ଘୁରେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍, ସବୁ ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି କାମଟିକି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଟିକେ ମୁଁ ଏମିତି ମକୁଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ପାଉଡ଼ର ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଦରକାର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱେରେ କରେ, ଆଉ ହେମଦସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କୁଟିଲେ ସେ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱେରେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ରଟା ହୁଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା। ଏକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ। ଆପଣ ନା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କରିକି ପାଉଡ଼ରଟା ଯଦି ରଖିବି ଦେବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇଗଲା ନା, ଏଇ ପାଉଡ଼ରଟା ହେଇଗଲା। ଏ ପାଉଡ଼ରକୁ ଏବେ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବି। ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ସବୁତକ ପୋଡ଼ିକି ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। କାଢ଼ିକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ହେମଦସ୍ତାରେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲବଙ୍ଗ, ପିଆଜ ଚୋପା, ରସୁଣ ଚୋପା ଭାଜି ନଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଆଣିବା। କାଢ଼ିକିରି କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ପକେଇକିରି ସେମିତି ପାଉଡ଼ର କରିବା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଏକୁ ପାଉଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, ଶିଳରେ ବାଟି ପାରିବେ, ଘୋରଣାରେ ବାଟି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ଯେମିତି କରିବେ ସେ ପାଉଡ଼ର ହେଇଯିବ, ନୋ ଟେନସନ୍। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ରହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣିଦେବି, ମାନେ ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେବି। ଚଲେଇ ଦେଲେ ବି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ରଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଏ ପାଉଡ଼ରଟା ହେଇକି ଗୋଟେ କାଚ ଶିଶିରେ ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ କରିବେ, କେତେ ଥର କରିବେ ସେଇଟା ଭଲକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ୱାଶ୍ କେମିତି କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେଲି, ମୋର ପାଉଡ଼ର ବାହାରିଲା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଏକୁ କେଉଁମାନେ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗାଇବେନି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରିସ୍କ କାହିଁ ନେବା, ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷର ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଫୁଟି ପାଚୁଛି ସେମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, କାହାର ଆଲର୍ଜି ହେଲାଣି, କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପକେଇବିନି। ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇବି। ସୋରିଷ ବି ମିଶାଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉଛି ମୋଟା, ନହେଲେ ଆପଣ ଜଡ଼ା ତେଲ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ସେ ତେଲଟାକୁ ଆପଣ ମିଶାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ମିଶାଇବେ, ନହେଲେ ପାଉଡ଼ରଟା କରିକି କାଚ ବୋଟଲରେ ରଖିଦେଲେ। ଆପଣ 2 ଚାମଚ 3 ଚାମଚ ଦରକାର, ତେଲ ପକାଇଦେଲେ, ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ଏକୁ କ'ଣ କରି କେମିତି ଲଗାଇବେ, ରାତିରେ ଆରାମସେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେବେ। ତେଲ ଭଳିଆ ତ, ଯେମିତି ଆପଣ ବାସମଲ ଫାସମଲ ଲଗାନ୍ତି ସେ ସେଇଭଳିଆ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଟିକେ କରିବେ, ତାକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ଆଉ ସକାଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଧୋଇବେନି ସଡନଲି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଟିକେ ସମୟ ନେବ। ତରବର ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲଗାଇ ଦେଇକିରି ହେଡ଼୍ କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ପଳେଇଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ପତଳା ପତଳା କରି ଲଗାଇବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲଗାଇ ସାରିବେ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସଲଫେଟ୍ ଫ୍ରି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ଯେଉଁଟାକି କେମିକାଲ ନୁହଁ, ସଲଫେଟ୍ ଫ୍ରି, ପାରାବିନ୍ ଫ୍ରି, ସେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କଳା ହେବ। ଆଉ ଧଳା ଚୁଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବନି, ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ, 2 ମାସରେ 2.5 ମାସରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଚୁଟି ପୁରା ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି କଳାଟି ରହିବ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତେଲ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରିବାର ତ ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମ ଘର ଜିନିଷ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରିସ୍କ ନେବେନି କି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, 2-3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଚୁଟିର କଲର୍ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କଳାରୁ କଳା, କିଛି କିଛି କଳା ହେବ, ଧଳା କମ୍ ହେବ, ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଲାଲି ହେବନି, କିଛି ଅଳିଆମଳିଆ କଲର୍ ହେବନି। ଛୋଟ ଆଇଡ଼ିଆଟି ନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଆଇଡ଼ିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ନଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ଆମର କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରୁ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଆସିଲା, କେଉଁଠୁ ଆମେ ପଇଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଇ ନାଳିଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯଦି ଘରେ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ତାକୁ ନର୍ମାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେମିତି କରେନି। ମନ୍ଦିରରୁ ଯଦି ମୋ ନଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ଘରେ ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ଖରାରେ ଥୋଇଦିଏ। ସିଏ ସେମିତି କେମିତି ଖରାରେ ଶୁଖିବ, ଯେମିତି ବି ଶୁଖୁଛି, କଳା ପଡ଼ୁ ଧଳା ପଡ଼ୁ, ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଛୁରୀ ପୁରେଇକି ସେ ଖୋଳରୁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କାଢ଼ିଦିଏ। କାଢ଼ିକି ତାକୁ ପୁରା ଅଧଚୋରି କରିଦେବି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପେଶା ହୁଏ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇବେ, ଏକୁ ଦେଇଦେବେ ପୁରା। ସେ କ'ଣ କରିବ, ୟା ଯେତିକି ଓଜନ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତେଲ ଦେଇଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ତେଲ। ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ମୁଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼େନି। ଏଇଭଳି ମୋର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବି ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଫିମ୍ପି ହେଇଗଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆମେ ତ ଖାଉନେ। ଫିମ୍ପି ଯଦି ହେଇଛି ଡରିବେନି, ତାକୁ ନେଇ ଖରାରେ ଥୋଇଦେବେ। ସେ କଳା କଳା ହେଇକି ଶୁଖିଗଲା। ସେମାନେ ଦୋକାନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପେଶିକିରି ପୁରା ତେଲ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏକୁ ଫେରେଇବେ, ସେଇ ବଦଳରେ ତେଲ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଆମ ଜିନିଷ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ତ ବଞ୍ଚିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା। ଯେତିକି ତେଲ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତେଲଟା ବି ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବା। ଆପଣ ସେଇ ତେଲକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରେ ଦେହରେ, ମୁଣ୍ଡରେ। ତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଡ଼ିଆ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ